अस्सलाम वालेकुम जी। आप पाक अफेयर्स देख रहे हैं। मैं सलमान दुरानी हूँ। आज एक बहुत बड़ा पावर शो हुआ रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, जो कि जख्मी हालत में वहां पहुंचे और उन्होंने अपनी हीरोइस्टिक जो अप्रोच है, एक नेशनल हीरो के तौर पर वहां पर अपीयर हुए और वो बड़े जज्बाती मनाजिर थे देखा जाए तो। और दूसरा, आज की जो पूरे का पूरा शो था और इसके ऊपर जो बातें की गई दागी गई। अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया कि जी एक नाकाम लॉन्ग मार्च था। तो फिर लंदन से भी फरार लोग जो हैं इस वक्त, जो यूरोप में बैठे हुए हैं बाप बेटी, वो अगर भगोड़ा और भगोड़ी बैठ के बात करेंगे तो फिर इस पर अवाम अब क्या राय दे। अवाम तो बस यही समझती है कि इमरान खान उनके लीडर हैं और अवाम यही समझते हैं कि उनके दिलों के वजीर आजम इमरान खान हैं। जो आज अवाम ने साबित किया, मैं अपने अंदाजे के मुताबिक ये कह सकता हूँ कि 10 लाख से ज़्यादा का ही फिगर होगा। 10 लाख से कम अवाम आज रावलपिंडी में जमा नहीं हुए। जैसे कि ड्रोन फुटेजेस देखे आज हमने, और जैसे कि अवाम 10-10 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ियाँ जो पार्क करने के बाद जलसा गाह में पहुँचे। और इसके अलावा जो रास्ते में अभी कुछ लोग फंसे हुए थे, वो लोग जलसा गाह पहुँच भी नहीं सके। ये है मोहब्बत इमरान खान के साथ अवाम की। इसके अलावा आयरस का सर्वे देख लें, आपका कोई भी पाकिस्तान का सर्वे देख लें, उसमें इस सिस्टम से मुतनफ़र होने का सबूत और इमरान खान से ही आखिरी उम्मीदें जोड़ने का सबूत वहाँ आपको मिलता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज हमें देखने को मिली। इतना जम गफ़ीर, बिल्कुल ठीक कहा किसी ने कि इमरान खान का अगर तो कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान ही तोड़ सकता है, जो कि आज टूटा। इमरान खान साहब की तकरीर आज बहुत अहम थी, उस पर बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो पूरी की पूरी चीज़ का अहाता मैं करना चाहता हूँ, देखें किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया गया कि इमरान खान की तकरीर से पहले आज़म सवाती साहब को इज़्ज़त दी गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसे हम बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और उन्होंने खुलकर तनकीद की और उनको मना नहीं किया गया। और दूसरी चीज़ जो अब मैं तकरीर की तरफ आता हूँ, खान का जो कॉन्टेक्स्ट था, जो खान ने फैसला किया वो कितना अक्लमंदाना है, उसके ऊपर मुशावरत हुई नहीं हुई, इसके जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो क्या होंगे, और फ्यूचर में क्या हमें अर्ली इलेक्शंस होते नज़र आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे, इस तमाम चीज़ों का अहाता करते हैं। सबसे पहले आज जो लोग ये कह रहे थे कि साइफर जो है वो खान ने उसको पसे पर्दा पसे पुश्त कर दिया है, अपने बिहाइंड कर दिया है, अब वो इमरान खान अमेरिका के तलवे चाटेगा, अमेरिका के नीचे लग जाएगा, लेट गया है, फलां फलां जो जो बातें करते थे उनको जवाब मिल चुका है कि इमरान खान साहब ने साइफर के मामले पे अपने मौक़िफ़ में थोड़ी-सी भी तब्दीली नहीं की। आज जिस तरह से वो खुलकर बोले, वो इस चीज़ का शाहिद है कि इमरान खान साहब आज भी इस मामले पर डटे हुए हैं कि साइफ़र के थ्रू एक साज़िश की गई और वो एक्सटर्नल साज़िश थी, और उसको अ, आर्मी चीफ़ आपके जनरल कमर जावेद बाजवा, जिन्होंने अपनी जाते हुए जो एक तकरीर की, उसके उससे पहले एक बड़ी अहम जो है वो स्पीच हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मतलब मुतअद्दिद बार इस बारे में कहा गया कि साइफर एक ड्रामा है और इसको ड्रामा करार दिया गया, और इमरान खान के इस साजिशी बयानिए को एक अजीब सा मतलब तरोड़ मरोड़ के इमरान खान साहब को गंदा करने की कोशिश की गई। तो आज इमरान खान साहब ने ये तमाम बयानिए को लपेट दिया, और ये बयानिया हमें आज नाली में बहता हुआ नजर आया। आज जियो न्यूज़ समेत बहुत से ऐसे लोग जो कि तनकीद करते थे कि जी खान साहब ने यू टर्न ले लिया, आज उनकी सफ़ों में सफ़े मातम बिछा हुआ नजर आता है। और क्यों ना आए, जो इतनी बातें करेंगे, जो पैसे लेके जो लैप डॉग बनेंगे, लोगों के साथ इस तरह की सहाफ़त करेंगे, अवाम के खिलाफ जाएंगे, अवाम की राय के खिलाफ जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली उनको ये मुंह की खानी ज़रूर पड़ेगी। आज जो खान साहब ने एक बोल्ड स्टेप लिया, वो एक शॉक तो होगा इन लोगों को, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस वक्त प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को जब बोला था कि आप साइन कर दें समरी पे, हालांकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पीपल हु वर अगेंस्ट इमरान खान, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करेंगे इसमें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने एक नेशनल लीडर और नेशनल हीरो होने का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि मैं इदारों
اور جو اہم تقرریوں کے اوپر میں کنٹروورسیز نہیں کرتا، نہ میرا کوئی فیوریٹ ہے اور نہ میں جو ہوں کوئی اپنا بندہ اوپر تقرری کے اوپر لانا چاہتا ہوں۔ تو یہ چیز انہوں نے ثابت کی کہ ان کا کوئی بھی فیوریٹ نہیں ہے، فیوریٹ ان کا ادارہ ہے اور فیوریٹ ان کا ملک ہے، یہ تو انہوں نے ثابت کر دیا تھا۔ یہاں پر یہ جو اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا، ایک بڑا فیصلہ کیا کہ اب تمام اسمبلیوں سے یہ لوگ جو ہیں ختم کر دیں گے اسمبلیاں اور باہر آ جائیں گے، ایک بڑا فیصلہ ہے۔ دیکھیں آج اگر یہ فیصلہ نہ کرتے تو خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا کہ وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ لوگ کراچی تک سے آئے ہوئے تھے اس جلسے کو اٹینڈ کرنے کے لیے، سو پیپل ور ایکسپیکٹنگ سم تھنگ بگ جو کہ آ گیا۔ اور پنجاب کی اسمبلی، کے پی کی اسمبلی اور جو دو اسمبلیاں ریسٹ آف آل آف دیم، اب ان کو ختم کرنے کا، وہاں سے استعفے دے کر باہر آنے کا اور اس سسٹم کا حصہ مزید نہ رہنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس پر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں اور وہ بالکل بجا ہیں۔ ایک سب سے جو اہم سوال ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم صوبہ جو اس وقت ان پاورز کی دم پر پاؤں ہے، وہ ہے پنجاب۔ پنجاب میں کنٹروورسی کھڑی ہو سکتی ہے، یہ ہیں خدشات۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب کو حکم دیں کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، دیٹ ول ناٹ بی اے بگ ڈیل۔ اس کی ایک وجہ ہے، پرویز الہی صاحب بیسکلی مونس الہی صاحب ہیں، میری بات سمجھیے گا، مونس الہی صاحب ہی سی ایم پنجاب ہیں عملی طور پر۔ ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ انہی کے فیصلے اور انہی کی مشاورت اور انہی کی عقل مندانہ فیصلے جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی لکیلی کیمسٹری عمران خان صاحب سے اتنی اچھی ہے، بانڈنگ اتنی اچھی ہے کہ عمران خان صاحب کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے میرا نہیں خیال کہ اپنے اتحادیوں خاص طور پر مونس سے مشاورت نہیں کریں گے۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ ضرور کیا ہے، کورس مشاورت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ ہم یہ عملی طور پر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کسی نہ کسی ملاقات میں یہ چیز ڈسکس ضرور ہوئی ہوگی۔ اور اگین خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہم ایک مشاورت مزید کریں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کس دن اس سسٹم سے باہر آ رہے ہیں۔ پی ایم ایل این کے لیے آپشنز بڑے محدود رہ جاتے ہیں، اب ایک آپشن رہ جاتا ہے ان کے پاس کہ اس تمام تر جو آپ نے ایک پورا بکھیرا، ایک کیچڑ، ایک کھچڑی بنا دی ہے اس تمام ہمارے ملک پاکستان کی، اس کو اب سمیٹیں، پاورز کو ابیوز مت کریں۔ آپ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ڈرٹی ہیری کو آپ کب تک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ آپ کب تک ان کی پاورز کا استعمال کر کے گورنمنٹ میں رہ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کے اپنے بھی حق میں نہیں ہے۔ الیکشنز جب بھی ہوں، اب ہوں، کب ہوں، بٹ ایشو یہ ہے کہ اب اس پولیٹیکل سسٹم کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہی عمران خان صاحب بھی چاہتے ہیں، اور یہی فائدہ نواز شریف صاحب کو بھی ہوگا۔ اس کا میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں۔ اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ